السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم كاطو بالشيكولا وبالكراميل. كراميل مو كما راكم تشوفوا طري، ولا تنجموا تغومبلاصوه بالكابريس. غادي نبداو على بركه الله. فوالا عندي 250 غرام تاع دهان طري، 250 غرام دو بور رامولي، ندير له قريصه ملح، une pincée de sel. هنا عندي 2 جون دوف، ان œuf entier، زوج صفار بيض وبيضه اونتيغ، نص كاس مايزينا، حوالي ربع مغارف كبار تاع مايزينا، 4 غراند كويير دو مايزينا. ربع مغرفه تاع خميره غير شويه تاع حلوه لوفير شيميك، ان كاب، نضيف لها ان ساشي دو فاني، ساشيه تاع فاني، ونص كاس سكر. فوالا غادي نخلطهم كاع مع بعض، ان دومي فيغ دو سكر، ونخلطهم حتى يولوا بوماد، حتى هذاك السكر يذوب. غادي نضيف له petit à petit la farine. Je vais rajouter petit à petit la farine. حتى اللي لا بات تتلمليكه، لا بات عليها تكون شويه طريه. فوالا لا بات تاعني لميتها، خدات لي واحد 500 غرام تاع فرينه. انا بخي ابري 500 غرام دو فارين. شوف كيفاش تكون طريه. غادي نخلوها تريح، جو في لا ليسي ريبوزي ونتلاقاو. هيا لي لاباط تاعي بعد ما ريحت، لا voici ma pâte après qu'elle s'est reposée. Je vais prendre une moitié، غادي ندي طرف منها، نحطها فوق بابي فيلم كما راكم تشوفوا باش تجيني سهله في الفريغ. je l'ai posé sur un papier film pour l'ouvrir facilement. غادي نزيد لها واحد من الفوق، نكرسها شويه، شويه ديطالي ان بو، نزيد لها واحد من الفوق. je vais rajouter un autre morceau par dessus. voilà نحلها et je l'ouvre. je vois bien ma pâte, je l'étale bien. نديرهاش رقيقه بزاف، ما نديرهاش غليظه. درت لها شويه خميره، دونك جي راجوتي ان بو دو لوفور، elle va monter un petit peu. غادي تطلع شويه مع الخميره، دونك غادي ندير حسابها بلي غادي تطلع شويه. فوالا غادي نقلع البابي فيلم اللي باغ دوسو اللي جاي من الفوق. je vais enlever le papier film qui par dessus. غادي نبدا نقطع. انا جي بخي هاد لامبورط بياس، وانتم ديروا اللي عندكم وعلى حسب اختياركم، على حسب لوغو تاعكم. moi j'ai pris cet emporte pièce et vous prenez ce que vous avez par rapport à votre goût, votre préférence. غادي نرفد بالوحده، ونديرها في البلا. فوالا نزيد وحده،
انا غادي نكملهم كاع، نديرهم في الفوغ à 180 degrés يطيبوا لي. من يطيبوا نرجعوا باش نبداو الحشو. je vais finir le reste, je vais les mettre au four à 180 degrés. Une fois fini, une fois cuit, on revient pour préparer la farce. Étape, déjà on sablé les cuits, regardez comment il est. غادي نخلوه يبرد ونوجدوا la farce. On va le laisser refroidir, on va préparer la farce. Voilà, غادي نبداو المكونات تاع la farce. On va commencer les ingrédients de la farce. Là j'ai mis درت 7 مغارف حليب مع 380 تاع 360 تاع كراميل مو، 2 باكي كوم سا فيهم 180 غرام. جاني مي 2 درت زوج. غادي نديرهم يدير الكراميل يذوب في البان ماري. جو في لو فير فوندر دان لو بان ماري. ومن بعد غادي نضيف له مغرفه كبيره تاع دهان تاع زبده وبور، مغرفه كبيره تاع ماكله، دونك اون غروند كويير دو بور. ونضيف له زوج مغارف تاع كاكاو، زوج مغارف صغار تاع كاكاو، دونك دو كويير، دو بيتيت كويير ا كافي دو كاكاو. هاولي الكراميل تاعي راهو داب، ولا مون كراميل ا فوندو. غادي نضيف له مباشره الدهان. Je vais rajouter directement le beurre, خليه يذوب. Je vais laisser fondre. Je mélange bien jusqu'à que ça fond. نحركه مليح حتى يذوب الدهان. فوالا الدهان داب كاع، il a bien fondu le beurre. غادي نضيف له الكاكاو. Je vais rajouter le cacao. غادي 2 cuillères. انا هنا جي بري ديت كاس تاع بسكوي مطحون، بسكوي ساك. انا ديت لي بتي بور. وهنايا درت كاس محمص بيان كوم يفو، بيان محمص تاع الكاوكاو. جي بري ان فير دو كاكاو بيان غريي et un verre de petit beurre. Je vais le rajouter petit à petit, un coup biscuit, un coup les cacahuètes. غادي نضيفه غير بشويه، ان كون نضيف البسكوي، ان كون نضيف الكاوكاو. فوالا غادي ندير حتى لا بات تتلم. Je vais rajouter petit à petit jusqu'à que la pâte elle devient consistante. شوفوا كي تولي بقات تولي هكا، تقدروا تحكموا فيها. جو في كومونسي على ليطالي، غادي نبدا نحلها. فوالا راني حليتها هنايا، حطيتها فوق البابي فيلم كما راكم تشوفوا. جو في راجوتي لو بابي dessus، نزيد لها بابي واحد اخر ونحلها. ما نحلهاش رقيقه بزاف، اللي بغيتها تجي غليظه شويه. بغيتها تكون ابوبري 1 سنتيمتر ولا ان بو بلوس كو 1 سنتيمتر. فوالا غادي نقلع الفوقاني. جو انليفي لي با دوسو وندير بلون بورت بياس اللي درت بيه لي صابلي المام. فوالا فوالا غادي ندي لو صابلي تاعي ونحطو فوق هكا.
ونزيد الزوج. يجو شابين. نزيد واحدة أخرى. شوفوا انا غادي نكملهم كاع ونولوا للغلاصاج. جو في لي فينير توس et on revient pour le glaçage. دوبت الشيكولا البيضاء لونتها بكولور بيش. J'ai fait fondu je vais fondre pardon le chocolat blanc. J'ai rajouté un peu de colorant pêche pour ça donne cette couleur. Voilà, on va commencer. غادي نبدا. Essayer de rester gars partout. Il faut bien le couvrir partout. Voilà. Je vais tous les finir comme ça et on se retrouve pour le décor. غادي نكملهم كامل كيما هكا ونتلاقاو pour le décor. هاولا الكاطو تاعي بعد ما نشف. C'est mon gâteau après qu'il a séché. راني درت له بريون اليمونتير. درت بريون اليمونتير ناكري هنايا. جي مي ان بريون اليمونتير ناكري. وهاد الوراقين خدمتهم لروحي. غادي نوريلكم في هاد لا فيديو كي سوي كيفاش درتهم. عملت لهم بريون اليمونتير دوري. Les feuilles, je les ai fabriquées toutes seules. Je vais vous montrer dans la vidéo qui suit. Et j'ai mis du brillant alimentaire doré. Voilà, غادي نلصقوهم. On va les coller. ندير شويه شوكولا. نلصق ورقه هكا. فوالا نعاود واحده اخرى. غادي نكملهم كاع ونتلاقاو في صحن التقديم. Je vais tous les finir et on se retrouve pour le plat de présentation. فوالا الكاطو تاعي راه كمل. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. فوالا mon gâteau est fini. J'espère que cette recette vous a plu. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça vous aurez toutes mes vidéos. نقول لكم صحة عيدكم. À la prochaine vidéo إن شاء الله. السلام عليكم.